Hello mga friends, kulo kabildot ano. Balik pa niya tong 1980 ang mga saksi ni Jehovah nagpublish ni ining sa awik 1980 nga new aviation fuel. So mga friends, kining liquid nga hydrogen gikan sa tubig ni mga friends. Ang tubig i-electrolyze ra na, butang positive, negative. Ang mahitabo ma-split ang water molecule into hydrogen and oxygen. So mga friends, dugay na ni, pero ang atong mga scientists ambot unsay naa sa ilang hunahuna, nahadlok sila sa mga dagkong negosyantes petrolyo o nag-agad ra sila sa ilang mga wala gid sila pagpakabana ni ining tubig ra ba nga gamit din itubil sa mga kuan. Mga friends, mabiyaan ra gyapon ang Pilipinas ini ba, tanawa ha. Sayon ra man unta ni galing kay ang atong mga scientists ambot unsay naa silang ulo karon akong gipangutana ang AI. Doon na mga kumpanya karon nga nag-abil ni ining tubig nga itubil nila sa ilang mga makinarya. Kini friends, AI ninyo. EcoJet nga company, Zero Avia, Haps sa Netherlands, Airbus Zero, Scotland Project. Ang tubig, kay balo naman unta mo, sa elementary pa gitudlo naman na, nga ang water molecule, composed of hydrogen o kining oxygen, i-split lang na. Unsaon pag-split? Electrolysis lang. Butangan lang kuryente nga DC, positive, negative. Nganong di man gina ninyo himuon? Siyempre, ako, researcher ako, pero doon na yung kapital na ako, dali ra kay ni, kay balo naman mo mga chemist. Sayang ang inyong mga nahuman nga kurso ug dili ninyo ni himuon. Gihagit mo nako kay ang atong utok gasa ni sa Dios. Gasa sa Dios nga gamiton ang unahuna sa pag-abil sa mga resources nga naa na. Pero wa gid ninyo himuon na nahadlok siguro mo ining dagkong negosyante sa petroleum. I-enhance pa nato ang fuel para ang yang octane level mo taas, dali ra. Maglana ra mo og liso sa kamunggay, mao ning gikahadlokan ni Rockefeller kining madiskubre ang mantika sa liso sa kamunggay. Mga friend, dili ko scientist pero naibalo ko kay researcher ko. Kamo pag research mo para makahibaw mo nga dili ni fake news mga friend, no? Okay.